Ассалому алейкум дӯстони азиз, сазен нағзен саломати хубай. Духтаракон нуқтаи савдои зарин омадагем бинен. Ипқа киртовои фасон, двойкои қушро омадай. Ози як табакта нишон метем, нархора мефаҳмонем. Ина каси доставка хоҳад, доставкатон мекунам. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 7 дарвоза, 3 қатураи нуқтаи савдои зарин. Ина марама духтарако идвойкора бинен. Бо я намуд сабука ки хушрувай, материалшон лёнай. Нархиш чандай? 180 сомон. Ира бинем материала ай пеш нишон тиём. Материалшам аҷоиба 180 сомон. Мана сетта расветкаи хушру духтарако. Агар наборда хушру надиден, метунен нависеншона расмоша мепартоян. Ана бадине киртару башкаш фасон. Ё чанд сом? Ё паплина на? Ира духтаро фасониша бинен 250 сомонай. Чанд та расветка дора? То 56. چند نفر دخترک ما نوشته که اپاش ما فقط میگین که خانه نبار اومده کار میکنین چیکاره ما شما را فقط میگم که کار در شرکت فابریک روز رنگ سالهای پیشین دیگه رای خونتون نمیبرین یعنی که برای همین روزهای خانه خرید میکنین اینا شامپون اینا دوخ یگون چی میگیره همیره شما فقط ای شرکت فابریک خرید میکنین شما دا بال جمع میشه بونوس جمع میشه هم اولیگ میگیره 21 روز پس هم بونوس پلی بونوس عدلنا هم با توفه ها چرا از میر بدای من این مدل شبینن چند تا وای رنگ داره به هدم خوشرو پاپلینکش اوریجینالای اینا ای رسوتکای سیو سفید چند بینن چه فسونکای خلاص размеро ҳастай новинко бисёран ана ира пристабдан брукушкати двойка чанд сомон ина ино 180 сомони ҳамаш брукошонкати двойка чои фасонак марамад нависем бо катихчон ҳам суҳбат шавен ана қисми боло ина двойкора диден и двойко чанда 250 сомон ана диден духтаро ина аввал будаги 250 сомон и тарафош 200 сомони беҳтарин хушру ина нигоҳ кунен саб букакай материалшон органзае то бистонае саб букаки хушру мепӯшен тана роҳат мекунад беҳадам фасон и тарафиш бошад 200 сомон диден ана и двойкара бинен ё 250 двойкои фасон ё 250 сомон ай стилора мепурсанд духтарако марҳамат ина 250 сомони новинкои хушру материалошон тобистона сабукак метавонен дархост кунед мешава римишокати пӯшен мешава бе римишок инаи моделшам ҳамихела 250 сомон мана юбкакатя ишкиртая ишкиртай беостинакай ай болош хелру башка дора а у дигариёш боша юбкаю кофта будан ана киртоуша бинен стилои турецки киртои фасон бисёр омадаи нуқтаи савдои заринда биненда духтаро мана новинка ё чанд сомон 220 сомон ай и бамбука ё вай ҳарир ҳам паплиниш ҳастай ҳам ҳаририш ана 200 сомонаш ҳарирай мана нигоҳ кунен чӣ хел расветкачо дора стилош фасонай духтарако расветкош бисёрай шумо нависениша бо суратоша мепартоя интихоб кунен ана и киртай ки хичон пӯшдагия на мана и модел мана нигоҳ кунен чӣ хел фасон аҷоибот аз ино чанд та ранг омада ё чанд сом будан 200 сомон ай хушругиша диден духтаро чӣ хел расветкои фасон дора 200 сомон размеро ҳамаш ҳастай як бор дигар такрор мекунем иҷа бозори Корвон духтаро тарафи Тилобозор 7 дарвоза 3 қатор ина стиле ки хичон пӯштагиян ана мияй мана а и 180 сом будай доингай у дигарош италиянкаян мана и намудош италиянкай 250 сомон мана ай материалш фарқ мекуна нархиш ана бад инаи хушруа и чандай 250 сомон тамошобино ира бинен фасонак стилш бо новинкаш аҷоибот ана и стило бад навомадиян марҳамат размеро чӣ хелан ира то 58 размер аста чанд сомон ина расветкоша бинен 220 сомон расветкошам расветкои фасонак мана марҳамат касе ки аз ҳамин модел сиёҳ мехоҳад сиёҳшам ҳастай خلاص нависеншона кадомиша ки маъқул мекунен нависен суратошона мепартоен баъд ба ҳазур интихоб кунен доставкатон мекунанд ино тройкаян ана баъд тройка омадай
ها پاپلین بوده ایقا خشروی ترویکا ای چند سوم؟ 250 سومون این ادناتونیوش هم است من مرحمت پاپلینک 250 سومون استینش کالتا ای بولو باشه بایدوران بولو پوش دوران آها اینو ویا ایپکای دیدین دخترو ادناتونیوشون فاسونا من این ارخشون چند سومای؟ ایو 250 سومون دیدین ایپکای من همشون 250 سومونی ترویکای خوشرو شما نویسین چیزی که نمیفهمین نویسین با صورت میپرتوین با میفهمونن تو نه این قایده امریت کرتوش خوشرو چه ایو چند سومن؟ آه اینه دخترکو 180 سومونی قپلچه چوی اجایی بگ دختروی را بینین 180 سومون او طرف هم ایوش با 150 سومون اینه دخترو به حد سیلاشون هم فسانه ماتریالاشون خوشرو با از اینا وای رسویتکا بسیار داشتین از نشان میتین بیننده هم رسویتکاش خوشروی هم خیره بینین چقدر سیلکش فسانه که اینا بسیار دخترکو میپرسن من اینه 180 گلش بینین قگلای فسان انا استیلش باشه 150 سومون از پیش روز من نشان میتیم هم گلش فسانه هم این ماتریال بینین آخه چه فسانه که یارکیه هم цветош هم پاپلینکش غوصه خوشروی شتا میپوشین من ایو 150 سومون انا دیگری استیلش باشه 180 سومون тамошобинони азиз акция рафтестай ана икртода икртора бисёриё пурсидабудан бидани чӣ хушрувака истилози модаштаги 180 сомон 220 буд ҳози 250 буд ҳози акцияда 180 сомон штаги ана ёш чандан мана иноям 180 сомони ина стилои новинка аҷоиб хушру 180 сомон духтарако кадамш мақбул мешава сурат гирен равоншон кунед ё ки нависеншона хушру када хичон суратоша равон мекунан интихоб кунен дар равакак доставкатон мекунан ана бад ана и варианто куртои хушру видига омада и пекана ё чансо 160 сомон духча бинен чӣ фасон то 58 размер ҳаста инаиш бо стилиш дига хел мана то 58 размер ҳаста 160 сомона اینا دیدین نرخش هم نرخی بهترین مرامت نویسین با همراه خودشون هم صحبت شوین اینا یو با فسون ای با رسویت که داشته 250 سومون دیدین اینا چند تا رنگ داره تا 58 هسته 250 سومون اینا سبزی دوستی نه دیدین این 200 سومون سبزش 200 سومون بده سنگچه دور کسی می ایسیو چند اسمه؟ انا استیوشم 200 سومون انا بدن سانگچه دورو کسی که برای توی انا میخواد سانگچه دورو پرسیده بود مرامت واریانتوی تویونا اومده بی چرنی نریادو اینو چند سوم 220 من 220 سومون چند تا رنگ داره مرحمت تا 58 размер هسته نویسیم با از خچون معلومات بیشتر پیدا کنین انا کرتاچو اومده نقطه سودای زرینده ایام خشروه دخترو 180 سومونی منه چند تا رسویتکا داره پاپلینکش ملایمک خشروه شوشتا میپشن اینا رسویتکاش با عجایب بود دو качество بده 180 сомона دیدین 220 بودی مدل ҳози 180 сомон штаги ду качество дошта духтаро и качествои нағзаш мана марҳамат бо омадахтон бинен муқоиса кунен хоҳе нависен доставкатон мекунан ва подростковишам омада иё чанд 150 сомон подростковиёша бинен қа хушрӯ мана барои духтарако варианти беҳтарин ина подросткови кассе мепурсид материалша шута мепушен баъд духтуш шудвая духтуш аҷоибот аккуратнаи фасонакай духтаро марамат метавонен бо хутон пурсеншона сурат мепартоян интихоб кунен ана размерои калон киртои большмерка размери батал касе мепурсид 62 64 размерош вай паплинаки туркия мана духтуш 250 сомон будай размерои калон ина марамат ози бо дига моделешам нишон метиҳан ина расветкаша бинен
ҳамхайр размери калон бисёриё мепурсанд. марҳамат 250 сомон дар нуқтаи савдои зарин омадагиай. биёен размерои балишмерка меёбен. 120 анаи балишмеркошон боша бо 120 сомон будай. иқахшруям ам ранги туркиё кардагиан дидем. фасони ба духтаро и 120 сомонам расветка дора. шумо нависен сурат мепартояндтона ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. интихобшам беҳтарин интихоб. анаи киртора 220 сомон буд. ҳозир аксияда 150 сомон шудагай. ира бинен раскришони хушру духтагай. духтуш дар ҳақиқат ҳам фасонай. шумо агар навурда ина хушруна деста бошаен, пас нависен шуна хушру када сурат мепартоянд ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. иноям аксия шудагиай чанди карден? 150 сомон. марҳамат хоҳишмандо, беҳтарин модело, беҳтарин нархо дар нуқтаи савдои зарин. и тараф да бошад духтарако бинен киртои 100 сомон на мана инамино ҳамаш 100 сомон. қа нархои хуб. марҳамат ина касе ки кирта мепурсид ира и киртора диден 100 сомон. ина кадомиша мегирен 100 сомон. ипекои хушрӯи ина гулчамайдҳо ҳамаи ҳами барои шумо 100 сомонӣ. мана бозори Корвон тарафи Тилобозор 7 дарвоза 3 қатор. духтарако нигоҳ кунед платёш фасонаи ҳамаша сатсми кардагай. успед кунен барои ки ино тезда тамом мешаванд. ҳами бори нақс тез тамом меша. ҳам арзон боша ҳам хушрӯ боша даравак тамом мешавад. ира бинене ипекора ҳамара сатсми кардиян. ҳатман биёен бо айпеш тамошо кунен. бовар кунен ҳам қа либосашон бисёр аиҷада интихоб ҳам қа васеяй. ина хоҳен доставкатон кунанд, хоҳен омада хитон мустақилона тамошо карда харидорӣ кунен. ана баъд ҳаст боиҷада двойка. ё чанд сом? ина 150 сомон. маишни вариант духтарако. ай расветка бисёр доранд духтаро. шумо метавонед нависен тозаошая. шумо метавонед нависен бо сурат мепартояндтона интихоб кунен. ана расветка зиёд доранд. и қайш хушрӯ тамошобино ира бинен 150 сомон. и паплина я иш паплина иам 150 я мана духтарако нависен ина қисми болора диде расветкош. шумо бо нависен суратошона мепартоянд интихоб кунен. ана духтарако и двойкора бинен чихе двойкои фасон паплинак бо рангошонам ха ярки хушрӯ ҳамаша аксия кардагиан дар нуқтаи савдои зарин 150 сомон. ина успед кунен духтарако двойка кирта поча чизе ки мебинен дар иҷа ҳозир анамино ҳамаш 150 сомонӣ. пешниҳоди муштариё гаштагиай успед кунен. мана ишаишта фасонай расветка беҳадам бисёрай ҳамаш хушрӯвай. чӣ тавре гуфтум агар навурда надиден пас нависен шуна суратошуна мепартоянд интихоб кунед бурда мерасонандтона. ана бинен ина ёш бо дига хела ҳаҳа аҷоиб хушрӯча чанд та расветка дора 150 сомон. мана и размерашон чӣ хелай? ай 46 та 56 размер доштай диден духтаро. размерошам размерои беҳтарин. ана ино ёям 150 сомон. вариантои куртои тоҷико на марҳамат двойкои хушрӯ бо сангчои хамелеон задагиай. баъд ҳам дона доранд ҳам оптум доранд. инам қисми боло ҳамаш двойкаяй ҳамаш 150 сомония. ипекошам иамам хела 150. инаи моделаш 180 сомон. кирта почае то 56 размер ҳастай. и 180 сомон. марҳамат чандта расветкаи хушрӯ. азанаи аднатониё ҳастай 150 сомонӣ. ана ба духтаро инаи чияй? ина 150 сомонӣ. оптови доранд дона доранд. ина оптовиш бо арзонтарай духтарако. баъд медонен доставка ҳам дар тоҷикистон доранд ҳам дар русия доранд. бисёриё мепурсанд. баъд духтаро дидем балшмерка кирта почашам омадай. мана беҳад хушрӯ нархаш 180 сомони рангоша бинен оқи
چه رنگای فسونک هم کشودی فسونای نرخشون یا بار دیگه 180 سومون قسمی بالا رسویدکو یکم و دویم رسویدکوی همیه اینای رنگش قفسونایه با من 180 سومون دخترو مرحمت نویسین با رسمشون هم میپرتوین به حضور تماشا کرده انتخاب کنین این قدوایکوی فسون اومده دخترو نگاه کنین پپلینکن من گراش خلط و پوچه داره بازاری کاروان طرفی تیلو بازار هفتم دروازه سیم قطار در نقطه سودای زرین نگاه کنین فسونیشونه قخش رو چایانه ازی میدونین رسویدکا بسیار داره نگاه کنین رسویدکاش بسیار شما نویسنشونه با صورت میپرتوین دستافکا دارن این ای مدلش باشه مایچنیه اوریجینالش 150 سومون من کدومش نگیرین 150 سومونی دخترکان نوینکای فسون اومده دویکا همشه 150 سومون کردگن ایره بینین چه فسونکای رسویدکا بهت بسیاره بازاری کاروان طرفی تیلو بازار هفتم دروازه سیم قطار نقطه سودای زرین اینا بیاین دختر رو با ایپش بینین پپلینی سب بوکا کن تا 58 از میر هسته اینا بینین ده مدلوشه 6 فسونه 6 فسونه انا ای استیلای توجی کنه کرتا پوچه دخترکو نرخوشون 150 سومون سنگ چدار سنگای خمیلیون دارن انا کرتا پوچه بسیار دارن حاجی با دیگه مدلش هم میشونیم من بیننده این قسم همش 150 سومون انا ای پکوش باشد 180 سومون سیلش بینن چه خوش رویه من مرحمت 180 سومون اینا نویسنشونه رسویدکا بسیار دارن نویسن صورت میپرتوین انتخاب کنن اینا یا باشه 150 سومون من یاد نتونیه 150 سومونه انا او مدلوی هم 150 سومونه خلاص به حد انتخابی وسیع خوش رو دارن دخترکو قسمی بالا رو هم بینن هم خیلی کتا پوچه